ঠিক তেমনি आं आरो अनसगो बीजेपीओ दंखा आंगे आं आरो गाहामके सामंदाङै जनगण बाहायकारि माने हेरै थाकाओ এই 25 বছরनि বামফ্রন্ট সরকার যেইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যनि সবচেয়ে দনপুর কেন্দ্র উন্নয়ন খাইকা কল্পনাनि সীমা বাইরে ঠিক তেমনি চিনি বিজেপি তার এই 3 বছর যে খাইকা সেই রকম সি ব্রখাই মাইয়া हायनो हाय दा सिनि जे सिपिएम रो टिप्रा मथा हनै रुप खलायै कायसा उ सिटानो राबन हरम खायते हाय तिक्लायै ताके ब्रगा बाहायके राबन हाय मुइ तका उ टिप्रा मथा आसल टिप्रा मथा के हरम खायनाय नाय तका अब हायक्ले ब्रक सामुताङि दङ ब्रक उन्नयननि सामुताङि माया ठीक तेमनि आं परिकल्पना खायके जे बीजेपी मुइ सिनि सरकार जेहेतु दङ सेंतांनि माने हनै जनगण पसुगिरि माने हनै अब हाय तिनि आं साय सायक्लाय एडिसिनि परे आं बीजेपी उंगा जतो सबायमानो साबायमानो सिनि सारेमदिसि थेके सुरुक्राय सिनि बीजेपी नि लिडार सायखय तामो हुंदि आं जनगण फ्रंनायनो आं दिनियाव बाहायक्लायै नों फुनुंगुरखा जे आं दिनि साय साय बीजेपी उंखा सामुतांनि बागै अबनि बागै दीर्घदिन धरे 25 বছর जे सीपीएम तालगु फेका सिनि अ जागाव सिनि बरब्रक गरीब उमुइ दंपायो अब हाय बहन बागै आंचलिक पार्टी खायनि सैया आं आईपीएफटी खायै जतटुकु सीमासो जेई प्राय 10 বছর खायका गुरिका आखनका साइमारले आंचलिक पार्टी खालायक्लाय राजनीतिक सबसे आंचलिक पार्टी खालायगाक्लाय साइमानो ब्रक बाहायक्लाय अबं या जत साइपानो खालायबायका सिनि बर तामो हले सिनि बरखे गरीब ओइ समय सीपीएम सरकार सिनि दनपुर केन्द्रआव माने सरकारनो जतनो भोट रुबै तामो खालायगा मुख्यमंत्री श्रमका ब यासिबाय इ यासिबाय जतनो बुरुका माने सरकारनो जों बुरुका माने परे तामो खालायगा माने सरकार इ जागा उन्नयन खालायकरै आगुतला बड़ बड़ बिल्डिं तसागा बुरा तसागा उदयपुर नों इ जागा नों जेतु नों जतनो हिंदू मुस्लिम तिप्रासा जत बडुय माने सरकारनो मुख्यमंत्री श्रमका नों इ जागा उन्नयन खालायनो दरकार चिनी तिप्रा सारा वान सारा मुसलमान दागा बाहायक्लाय गरीब मेहनती खालाय दया सबसे चिनी डिस्ट्रिक्ट हिसाब थाखा गरीब अब हाय मुइ दंगो अबनि बागैनो आं सराय सावो चिनी ए सुनामुरा काथालिया डिविजननि हायबनो काथालि मिजराजापुर दनपुर केन्द्रनि बररक आंचलिक पार्टी खालायनायनि सयया आंचलिक पार्टी खालायनायनि थांगा हांगलाय बनि जत किसु दंना नांनाय अबर आंचलिक पार्टी खालायमानाय खालायबोनोसै अबर टिकि दंनानि खूब कष्ट कय एकदिन खालायनाय ये जे आंचलिक पार्टी खालायनाय र ब्रखरा सनि गांगे सेलारका रां पैसा बायखा आर फारि लिया सेस नोंना नलिया यावसो नलिया नोंसो आसास खायतो मने भाई जनगण तिनि ठीक जनि प्रग्राम नांलायनो ब्रख खुङा बे एखना जों जनि प्रग्राम फायनाय ब्रख सेनि बररनो साधारण बररनो सिक्रि सग्रा खायै अ बाहायगलायै तेन माने कारण तिनि बर कम सबायगा आनि बर आरो फायनाय तामुनि बुरा बयस करो गि बाहायक्ले तिदे फायमा सीपीएम हायक्लायै सीपीएम समयका बुरा बुराखौ हिंबो ठीक तेमने पता बुरा बुरा होनो सैया कारण इनि कैरेक्टर जों माना बनो बनि थाने जों मानो इ बरर माबायबो दिनै हायक्ला फायो हायसि राजीव सिनि मोहनबाद डिप्ल'नि भाइस बीएससी चेयरमैन सायथाका जे नाय ताइरो आं ब जे नाय तो बरो कोनो हिया कारण बबु सिवो बजे अबन तलांखा उन्नयननि बबु रंनि बागैनो ठीक तेमने अब हायकेनो जों सामं मा तांलायनाय जतनो वानसालायै जों सामं तांखांलायसि जों जनगण मानाय जों साक साक नेता हनै दंखांलायबो बरक बाय लिं तंनि आंखांलायबो ब जनगण तामो हनाय बरक चट आइसि हनसिनाय नेता मतन मांगनाय अबनि बागैनो साबनि असुबिदा दं साबनि दामो दं आंचलिक पार्टी खालामनाय दामबा बहु जिनिसनो मायनि बागै खूब नागाय दङ बना सुनानै कोनो बेदा बेतनिया ए अबहाय अबनि बायनो जों सतर्क मानाय सिनि आरो यागो बेसि क्रय कयें मास नरं नायदि वानसुगि नायदि बुफां गायनि गायनाय दि साम कान्दाव अ बुफां कायसा सारदि ब तारातारि तरि थानाय दुइटा गाছ आसे पासे লাগা যদি ওই গাছের গুড়া যদি সার দিলে মানে যে কোনো একটা সার দিলে 2 বছর খাওয়াইলে তাড়াতাড়ি গাছ ফুলিয়া ওঠে আর জিদা গাছ খাওয়াইছ না তাড়াতাড়ি কিন্তু এটা শক্ত হয়ে থাকে যখন তুফান দেয় তখন ওই যে গাছ ফুলিয়া ওঠে তখন ভাঙিয়া পড়ে যায় আর জিদা বসে থাকে সার খাওয়াইছ না ওষুধ খাওয়াইছ না এই গাছ হইছে আমরা বিজেপি
বিজেপি থাকবো এই গাছ তুফান হইলে ভাঙাইতে পারে না সেই জন্য আমরা সতর্ক রাখা দরকার অবনি বাগিল তাকে কুকুর মাফার নন যতন সাব जों দীর্ঘদিন ধরে আঞ্চলিক পার্টি খেলায় ফাইকা आंनि যে ব্যক্তিগত 10 বছর খেলায় ফাইকা সাবলাই চিনি বড় जों खाखामो চিনি বড় সবচেয়ে গরিব ও গরিব না বাহাইগলা গোরাं খাই মানো অবনা वानसलायनो अ बाहायगा अंगलाय मानो दाबो जों दिनै बिजेपि खेलाय मानो चिनि सामुं सोंबाय सोंगोरि तांखांग्रा चिनि बर' कासाय थानानै कुनु बेटा गैया कुनु आঞ্চलिक पार्टी खेलाय नांगैया दिनै सामुं तां मानसि बसगिरा नांनाय एमन जायगायाव आं थांगासै पदिश्रीआव थागा इ जायगायाव तामान सरकारि नंमाया आहायनि सोंगो आं सोंखादा चिनि रनि नेतार साइसिमाया अबाहाय बर' आरो ताम कागज जमा नाया हायनाया इ बसरसि नकायसा मानो अबायसाव चिनोनि जे तसमानि बर' राव नबारि आमसनि बर' राव तन्दनि बर' केतामे आज गुइतो खलाय न खायनो मारो निनि कागज सावा कागज लिनाय যারা চিনি নেতার যত লিডারশিপ যেমন স্বপনদা এখন বাহাইকে যত লিডারশিপ যেমন চিনি পঞ্চায়েত কিতে বাবা এখন সবাইকে সামুং তাঙ্গিनो ননি ন ফাयो ও কাগজ ডকুমেন্ট जों मारो তারপরে অনলাইন দাও অনলাইন দাও না খাঙ্গে চিনি ফাইনাय नोङो नगा তুই কাগজপত্র রিয়াকলে ব্রনি ফাইনাय হবো আমরা বুঝিনা না নাই সিপিএম সরকার যে সময়ে ন একটা দুইটা মারনাই বনি বেসনে সইতে পছন্দ করি নাই তারপরে সে নং মানাই এই বিজেপি সরকার তাকতো মাখলাইগা নন কি সিজা নং কাগজ রমানি বাইছে নং নক মানি তফা হিনানি নাंगिया যারা সিপিএম সময় হিমকা হাঙ্গালাইছি বসি চাকরি মানাইবো হিমতে বুড়া থাকে ইয়াকুং ইয়াক পত্রবে জুতা পত্রবাই থাকা তাকরাই বিজেপি সরকার তামাই নিনি বসানা তেলেঙ্গানা পরিদিন চাকরি না দিন কোনো বাধা বেগন করে হামিয়া দিবা মাইরং মাগনা চারকা এই সরকার উন্নয়ন খাই হলো জনগণই বহু গাও মাইরং মাগনা চারকা প্রথম গ্যাস রেখা কারেন্ট রেখা ঘরে ঘরে এমন সঙ্গে দাম মনোরঞ্জন ফিল খাইয়ে কিষণ একদম বনে নগ প্রায় 17টা ক্ষতি নাঙে না অবাহে পশুকে রেখা ঠিক তেমনি কৃষ্ণ মানে বনে অনুসঙ্গ আং পঞ্চায়েত সমিতি বয়ে থাকা যে বন আর কল গাইছে বয়ের নাই বনে সাজং পরিবার দ্বিতীয় রিমায়া ঠিক এমনি ওএসপি কল কাছে বয়ের যদি অকনা মাসাকা অবনি বাগিনো जोंनायो बजा गातिकरि बजा गावबकरो अबतिरंना मानायो माइरं मागना सारका ननर तामहने ग्यास रखा कारेन्ट रखा बयस्क भाता बारि रखा 700 টাকাनि ता 1000 টাকা रखा आरो 2000 টাকা ता बारि नाय नन किसान निधि रखा आरो बाहिगर नाय जारा हाय गरीब बर' रग हाय साइतो मा खाबले के ओ मागना माइरं मामानि नन जिसु आक्से संगय फाले गामा तबो सरकार चाया তবে সরকার মা বুঝি নাই তাহলে আগে আপনার সবচেয়ে মা বুঝি নাই কে না বিজেপি সরকার কি করছে কিছু করতে পারছে না আরে অবরো যে 12 মাগনা মা চাই টাকা ব বিজেপি সরকার মো চাইয়া চাই টাকা অবাহাই অবনি বাগাইনো जों गाहामलाय सामों दांलायनाय जतबो लगे खांलायसि नेताबो कक सातगो लिडारशिप कक सातगो मा फारक ताको बखरा नरक लगेर मेने तिनि अबाहिकलाय आंनि सुजार सपायगा आरो नरक लगेर खांलाय नरक नबा आं नायनाय ब्रगो आना नायनाय अबाहाय जों उन्नयन पथे माथानाय आं बेसि कलौरलिया आं कायसा आगे सोनामुरा गाथला डिविजननि भाइस प्रेसिडेंट इउनि दंमानि आनि लगे उदेव रतन देव बर्मा ब अंचल कमिटिनि प्रेसिडेंट देव हरि ब यूथ मेम्बर बबो अंचल कमिटिनि गब सेक्रेटारि अबाहायके ब्लक पटं पायो जादि नरां सानु देवरतन बंका अंचल कमिटिनि प्रेसिडेंट देव हरि अंका ब अंचल कमिटिनि सेक्रेटारि आबार ब यूथनि मेम्बर दंमानि एसे धरना सावै आं गगमा थाखासै पान्डाबो